बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार गुल नोखेज़ अख्तर साहब और तज़कियाकार अहमद अबू बकर साहब। आप दोनों का शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ के साहबजादे हसन हुसैन नवाज़ भी जो है पाकिस्तान आ चुके हैं और साथ ही साथ बानी पीटीआई की मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अलीमा खान भी मिलने गई उनसे और उनको भी मिलने नहीं दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मैं सारे केसेस इसका सामना करूंगा लीगली। तो अब जजेस के सामने जब केस जाता है तो कल देख लेते, हाई कोर्ट के जज लग रहा था कि किसी तरह उनको लगता है ड्यूटी दी गई है कि इमरान खान को जेल से निकलने नहीं देना। बस डील का मतलब क्या है? डील का मतलब है कि चुप रहें। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा था, पैगाम जो उनका था कि ये मैंडेट लोगों का चोरी किया हुआ वोट वापस कर दें, नहीं तो ये इकॉनमी गड्ढे में जा रही है और गड्ढे में मजीद चली जाएगी और लोग गुर्बत की लाइन से और मजीद नीचे चले जाएंगे। तो नाज़रीन, अलीमा खान की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। नोखेज़ साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप पाबंद सलासल साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर एक और पाबंदी आयद कर दी गई है। 2 हफ्तों के लिए जो है कोई भी रहनुमा उनसे नहीं मिल सकता, उनका फैमिली मेम्बर उनसे नहीं मिल सकता। तो आखिर ऐसा भी क्या है? मीडिया कवरेज से भी रोक दिया गया है। अच्छा, ये एक जुमला सही कर लें, पाबंदी उन पे नहीं लगी, पाबंदी तमाम कैदियों पे लगी है। और इस पाबंदी की वजह भी आपको पता चल गई होगी, दहशतगर्दी का खतरा है। कल कलांग को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर एक तमाशा बन जाएगा जी कि किसी ने क्यों नहीं ख्याल रखा। इससे पहले भी आपको पता है उनके ऊपर एक जो हमला हुआ था और जिसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये मुखालफिन ने करवाया। पहली बात तो ये कि ये पाबंदी उन पे नहीं लगी, सब पे लगी है। और दूसरी बात ये जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं, इससे पहले क्या ये हमेशा के लिए पाबंदी लग गई है? इससे पहले वो बयान नहीं देते रहे। इससे पहले तो उन्होंने जो लेटर्स भी लिखे इकोनॉमिस्ट को या इधर IMF को, वो भी उन्होंने डिक्टेट करवाए लेटर, वो भी जाते रहे। तो ये पॉसिबल नहीं कि किसी के ऊपर ताहयात पाबंदी लग जाएगी, उससे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। हाँ, वक्ती तौर पे कोई खतरा हो दहशतगर्दी का तो ये हो सकता है। एक मुझे जो दिलचस्प बात नजर आई अभी आज पता चला जी कि उनकी बानी पीटीआई की आंख का कोई मसला है, तकलीफ है उन्हें। तो मैं तो सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ जी कि उनको अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इससे पहले ये भी सुना था कि दांत में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है। तो जिस किसी को भी ये मसला हो, हम उसके लिए ज़ाहिर बात है दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मसाइल में कुछ और तरफ भी ज़हन चला जाता है कि ये जो तकालीफ हैं ये और भी कैदियों को होती रही थी। उनकी दफ़ा मजाक उड़ाए जाते रहे थे। उनकी दफ़ा कुलसूम नवाज़ की दफ़ा आपको पता है जब उन्होंने मर के दिखाना पड़ा था कि वाकई भी मैं बीमार हूँ। और उनकी दफ़ा जो तमाशे लगे और उनकी दफ़ा जो जुमले कसे गए, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन जुमलों से परहेज़ करना चाहिए। और मेरे मुंह से या मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा बंदा जो बाशऊर हो उसको इस किस्म के जुमलों से परहेज करना चाहिए। अहमद अबू बकर साहब, आप नोखेज़ साहब की बात से इत्तफाक करते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कोई सियासी पाबंदी है? क्योंकि पीटीआई के दीगर जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से हमने बानी पीटीआई से मुलाकात करनी थी, इस वजह से इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाते हुए जो है ये पाबंदी लगाई है। देखें बिस्मा, बज़ाहिर जो नोखेज़ साहब बात कर रहे हैं यही भी हो सकती है, लेकिन इस मामले में ना आप ख़ास जो हालात की ट्रेल है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो आपके वाक़याती शहादतें हैं, सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस हैं, उनको अगर आप देखें तो ये कहानी बिल्कुल ठीक लगती है जो तहरीक इंसाफ बयान कर रही है। चूँकि बड़ा क्रिटिकल जंक्चर है इस वक्त मुल्क के अंदर, असम्बलीज़ बन गई हैं, हुकूमतें बन गई हैं, सदर का इलेक्शन हो गया है, आगे सेनेट का इलेक्शन है, उन्होंने सेनेट के लिए अपनी सीटें देनी है। तो ज़ाहिर है उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने मुशावरत तो करनी है। और उस पर एक सिंगल बेंच जो था इस्लामाबाद का, उसने ऑलरेडी मुशावरत की इजाज़त दी हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, बतौर कैदी ये उनका राइट है कि उनकी फैमिली के लोग उनके मुआलिज या उनसे मुलाकात करने के लिए कोई मिलना चाहता है तो उन्हें मिलने दिया जाए। देखें, ये उनका बतौर कैदी जो है, ये जो उनका राइट है इसको अब्यूज़ करने की कोशिश है। दूसरा, आप देखें कल कैबिनेट ने अपना हलफ उठाया है, उसके बाद एक बड़ा जेस्चर ये दिया जा रहा है गो कि ये पंजाब के जो दाखिला महकमा है ये उसका फैसला है। लेकिन आप इसको देखें ना कि सेंटर में जो वजीर दाखिला है और सूबे में जो हुकूमत का जो मूड है तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों के साथ, या जिस तरह से वो ग्राउंड में है या वो चैलेंज कर रहे हैं जिस तरह से धांधली के नताइज को, जो हाई हैंडेडनेस पंजाब में है अब वो अडयाला जेल के बाहर भी शुरू हो गई है। आज मीडिया को भी कवर करने की इजाज़त नहीं थी, DSNGs को भी पीछे भेजा गया है। तो ठीक है, मतलब एक खास तरह का प्लॉट सामने आया है दहशतगर्दी के अटैक का या इस तरह का खुदा ना खास्ता हो जाए।
لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی رہی ہے. صحیح. بشرا بیگم صاحبہ کے لیے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. تو یہ ظاہر ہے انتہائی ہائی پروفائل کیس ہے. کوئی عام قیدی نہیں ہے, پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, اور ایک ایسے سابق وزیر اعظم جو ملک کے اندر ایک بڑی اپنی آپ کہہ لیں مقبولیت کہہ لیں, فین فالوئنگ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے, مگر پاکستان کا اکراس دا کنٹری جو ہے ان کی شخصیت لوگوں کو اپیل کرتی ہے. یہ بات بری لگے اچھی لگے مگر یہ فیکٹ ہے. احمد ابوبکر صاحب, ایک اور بھی بات یہاں پر غور طلب ہے کہ علیمہ خان نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بالواسطہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چپ رہے ہیں, اگر چپ نہ بیٹھے تو ہاں کئی دفعہ ان کو پیغامات دیے گئے ہیں. بشرا بیگم صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. پھر جیل کے اندر تحریک انصاف کے جو بانی ہیں انہوں نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی تھی کہ رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ڈیل تو یہی کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہو رہا ہے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں. اسی لیے یک طرفہ طور پر کہا جا رہا ہے نا کہ جی مفاہمت کر لیں. تو مفاہمت اس ماحول میں کیسے ہوگی؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس خواہش کے اوپر کہ مفاہمت کی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی سب سے زیادہ ضرورت قومی اسمبلی کے ایوان میں پرائم منسٹر کو ہے, حکمراں جماعت کو ہے, لیکن ایک طرف تو وہ یہ خواہش رکھتے ہیں, دوسری طرف وہ نہ تو گراؤنڈز میں نکلنے دیتے ہیں, نہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ پہلے دی سسٹم نے انہیں, اور اب حکومت نے آج ایک تو پابندی عائد کر دی ان سے ملاقاتوں کے اوپر, دوسرا صوبائی اور وفاقی حکومت آج سپریم کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے, جو بھی وجوہات کا وہ پلاٹ رکھیں گے. تو دوسری طرف اگر آپ اس انتہا کے اوپر کھڑے ہوں تو مجھے بتائیں پھر کس طرح سے مفاہمت ہوتی ہے؟ نوخیز صاحب کا تو ایسے تو نہیں ہوگا, مفاہمت ہوگی تو پہلے پارلیمنٹ میں بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ پیغام کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے. ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں ابوبکر صاحب کو کہ آپ جب ریالٹی بیان کرتے ہیں آپ ایک طرف کی کرتے ہیں, آپ دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھاتے, ایک سائیڈ دکھا کے ایک سائیڈ ڈارک پہ رکھ دیتے ہیں. اب میں بولنا شروع کرنے لگا ہوں اور بسمہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کتنے سیکنڈ پہ ابوبکر صاحب درمیان میں کود رہے. تصویر کا ایک رخ ہے, تصویر کا دوسرا رخ تو یہی ہے کہ ان کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا, وہ بھی تو آپ نے دیکھا ہے نا. میں نے جواب دینا ہے نا, اگر تو آپ نے دینا ہے تو آپ میں تسلی سے آپ دوسری دفعہ انہوں نے کاٹ لیا, تیسری دفعہ بھی کاٹیں گے, ابھی دیکھیے گا. پہلی بات تو یہ ایک بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے اس طرح کے بیان بازی جو ہمارے پی ٹی آئی والے دوست کرتے ہیں, مکمل طور پہ ایک جھوٹ کو ایک ایسا نیریٹو بنا دینا کہ گویا ایسا ہی ہوا ہے. کس نے خان صاحب سے ڈیل کی بات کی ہے سوائے ان یوٹیوبر کے بقول, سوائے یہ جعلی جو ہیں میسیجز پھیلانے کے بقول, سوائے 2 نمبر واٹس ایپ پہ یہ مہم چلانے والوں کے بقول, کس نے کیا وہ ڈیل؟ کسی نے نہیں کی. اپنے طور پہ ذہن بنا لیا کہ ان سے ڈیل کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کہ آپ لندن چلے جائیں, ملک سے باہر چلے جائیں, وہ نہیں جا رہے اور بلے 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 بلے. کس نے کیا ڈیل یہ نہیں بتاتے. کون آیا, کچھ نہیں ہوا. نہ ان سے جن سے ڈیل کرنی ہوتی ہے انہیں اس طرح کے مقدمات میں الجھایا جاتا ہے, اس طرح کے ان کے مقدمات بنتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی ان کو وہ اب ان کو بیماری ہے, وہ مسئلے کا شکار ہیں, دانتوں کے یا آنکھوں کے, اور انہیں اصل میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, یہ جو ماحول بنا ہوا ہے نا اس کو ٹھنڈا کر لیں. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں. ابوبکر صاحب آپ یہ تیسری دفعہ کاٹ لیا آپ نے. نہیں, تیسری دفعہ کاٹ لیا. بڑا ضروری ہے, آگے بھی کاٹیں گے آپ. ایک منٹ عرض سن لینا. نہیں, بات پوری ہوگی. عرض سن لینا. دیکھیں ہر لائن پہ میں نے جواب نہیں دینا. یہ جو کہنا کہ مفاہمت ہو جائے, مفاہمت ماحول نظر آ رہا ہے اس میں. بھائی این آر او تو وہ مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مفاہمت میرے ساتھ کوئی آئے, سنے کیا ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ. نہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اس ملک کو. بالکل چاہیے, بالکل چاہیے, لیکن اس میں ایک بات دلیل سے جواب دے دے. چاہیے نا, گورنمنٹ آف دی ڈے بالکل چاہیے, بالکل چاہیے. اس ملک کے نظام کو چاہیے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ایک جماعت کو دیوار سے لگا دیں اور یک طرفہ ٹرائل کرتے رہے, پابندیاں لگا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, تو یہ لاجیکل کنکلوژن نہیں ہے نا. اس کے لیے کیا یہ کرنا ہوگا اس کے لیے تو سپیس دینی ہوتی ہے نا. سنیں, اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ایک جماعت کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پروٹوکول کے برخلاف وزیر اعظم کو نہ ریسیو کرنے جائے,
اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ وہ پرائم جماعت منسٹر جب جائیں گے وہ نہیں کریں گے تو ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے نا. تو وہ ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا. پانچویں دفعہ آپ بول پڑے, میں بات کرنے دیں. نہیں مفروضے پہ تو نا مفروضہ آپ بنا رہے ہیں, مفروضہ آپ بنا رہے ہیں کہ ان کے پاس گئے ہیں اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ تو آپ کو یاد ہے ابو بکر صاحب جب یہ باتیں ہوتی تھی کہ جی فلاں کو, میاں صاحب لندن میں تھے اور یہ کہا جاتا تھا, ٹی وی چینلز پہ یہ جملے یوز ہوتے تھے اور زبردستی کروائے جاتے تھے کہ نااہل مجرم سابق وزیر اعظم. یہ جملہ آپ نے سنا, آج کہیں سنا یہ جملہ کسی ٹی وی چینل پہ کسی نے یہ جملہ استعمال کیا ہو؟ نفرت کی انتہا کرتے ہوئے یہ کہا جا, سن لے نفرت کی نام پہ پابندی ہے, تب بھی نام پہ سن لیں. اور نہیں, تب ساتھ جو القابات لگائے جاتے تھے, آپ تو کہہ رہے ہیں نا بانی پی ٹی آئی, تو اس وقت کیا کہا جاتا تھا؟ نااہل مجرم نواز شریف سابق وزیر اعظم. اور یہ کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, ٹھہرے بسما, یہ کہا جاتا تھا جسٹیفیکیشن ہو گئی. نہیں جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی, آپ مانتے نہیں ہیں. اگر آپ اپنے بیان میں یہ بھی شامل کرتے تو میں یہ شامل کرنے کی ضرورت ہی نہ کرتا. میں کہتا آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, لیکن آپ نے ایک طرف چھوڑ کے نہیں کہیں کہ وہ غلط ہوتا تھا. کل غلط تھا, جب آپ کہتے تھے کہ مجرم نواز شریف سے مشورہ لینے کیوں جاتے ہیں, یہ ایک مجرم سے کوئی مشورہ لے سکتا ہے؟ اس وقت خان صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جب کہتے ہیں جی ہم نے ان سے مشورہ لینے جانا ہے, اب آپ پہ وہی باتیں حلال ہو گئیں. کنکاکٹڈ اور یکطرفہ کنکاکٹڈ نہیں ہے یہ سر, بات کھڑے ہوں گے. یا تو آپ کہیں کہ آپ کہیں یا اس وقت غلط تھے یا اب آپ غلط ہیں, دونوں میں سے ایک بات تو کریں. کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے بھی دیکھیں, اگر پی ٹی آئی اگر احتجاج کر رہی ہے, ان کو کریک ڈاؤن کر کے نہیں کرنے دیا جا رہا ان کا پورا میں احتجاج بھی, تو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ بھی تو اس طرح سے جلسے دھرنے کرتی رہی ہے. مریم نواز نے کہا کہ جی ہم تو, میں تو بالکل الاؤ نہیں کروں گی اس طرح کی چیزیں, لیکن اپنے دور میں بھی تو انہوں نے رستے بھی بلاک کیے, گلی محلے بھی بلاک کیے. میں وہی آپ سے بات بتا رہا ہوں نا, جب آپ بات کرتی ہیں نا اپنے دور میں انہوں نے بلاک کیے, تو ان سے ایک دور پیچھے بھی چلے جائیں یا ایک دور آگے بھی آ جائیں. جب آپ اس طرح تو سر سن لے نا, میں جواز دے رہا, 2008 میں پھر مشرف کے خلاف احتجاج پہ چلے جائیں. ابو بکر صاحب یہی بات میں نے کرنی تھی, لیکن آپ میری بات اچک لیتے ہیں. ہاں جی پلیز, میں جب بات پوری کروں گا تو یہ سارے ذکر آ جائیں گے. ہاں جی پلیز, تشنگی نہیں چھوڑوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام جماعتوں نے کیا ہوا ہے, تمام جماعتیں ایسا کرتی رہی ہیں, اور یہ آئین حق دیتا ہے. آئین حق دیتا ہے نا, بالکل دیتا ہے. نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں تمام جماعتیں یہ کرتی رہی ہیں لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن. لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قانون دان, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے, نہ ان کے گھر والوں کو ملنے دیا جا رہا ہے, نہ آپ لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے, تو کوئی پلان بھی ہے اب آپ کے پاس؟ ہمارے پاس پلان بھی یہ کیا ہو کیا رہا ہے مجھے بتائیں پہلے. یہ حکومت جو ہے فیسسٹ ڈکٹیٹر ہے, حکومت ہے یا آئین اور قانون کے تابع کوئی حکمرانی چل رہی ہے؟ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کسی آئین کے تحت جو ہے, کسی قانون کے تحت یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تین خودکش حملہ آور انہوں نے کہیں پکڑے ہیں باہر سے, نہ تو پہلے تو یہ آرکیسٹرڈ ڈرامہ جو دکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو سزا کرو, ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچاؤ, ان کو اسی کورٹ میں, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کو ٹرائل کرو یا ملٹری کورٹ کا ٹرائل کر کے ان کو سزا دو. آپ سزا ایک قیدی عمران خان کو دے رہے ہیں, اس کی سزا جیل مینول کو بھی آپ نے اڑا دیا, آپ نے جو ہے اس کے آئینی حقوق کو بھی ختم کر دیا, آپ نے قانون کو بھی ختم کر دیا. ارے بابا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ ہم نے تو پہلے ہی ریٹ کر رکھی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. بشرا بی بی کی زندگی کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا, اس کو کھانا جو ہے وہ دیا گیا ایسا جو اس کی آج تک وہ کھانا نہیں بیچاری کھا سکتی ہے, کیونکہ اس کے جو ہے جو وومٹنگ ہوئی اور جو اس کے ناک کان اور اس کے منہ سے جتنا جو ہے پانی نکلا ساری رات, وہ بیچاری اس کھانا کھا کے جو جیل والوں نے دیا کھانا کھا کے جو اس کا حشر ہوا, وہ ایک ہفتے سے وہ بھی جو ہے اس کرب اور اذیت میں مبتلا رہی. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم تو کل جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کہ یہ نیا قانون بنا ہے کہ اگر کوئی کسی جان کو خطرہ ہے تو آپ بجائے اس کے کہ ان حملہ آور جو ہو رہے ہیں یا جو ہونا چاہ رہے تھے یا جو سازش بنا رہے تھے, کوئی انہوں نے ٹنل کھودی سی نیچے سے جانے کی عمران خان کے کمرے یا اس تک, یا انہوں نے جو ہے اوپر سے کوئی پیراشوٹ کے ذریعے آنا تھا, یا کیا کرنا تھا کھوسہ صاحب. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مچ جیل والا ایک واقعہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ جو یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پہ کچھ بندوبست کیا جاتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ پابندی صرف بانی پی ٹی آئی پہ نہیں لگی,
तमाम कैदियों पे लगी है। इस पे आप क्या कहेंगे? और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या अगर कैदी जो टेररिस्ट हैं उनकी तरफ से इतला हो, एजेंसियों को इतला हो कि वो कोई बड़ा हमला भी कर सकते हैं, तो क्या उन्हें ये प्रिकॉशंस नहीं लेने चाहिए? अरे बाबा, उनको शिफ्ट कर दें इमरान खान को। किस पागल ने कहा है कि सारे कैदियों को अजियत और कर्ज में डाल दें? किस ये हिमाकत की बात आप कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। नहीं सर, मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या सब कैदियों के लिए हिफाजत के लिए इकदामात नहीं करने चाहिए? जो है न किया जाए, कंसल्टेटिव प्रोसेस खत्म हो जाए, ताकि सेनेट में हम ये ना पूछ सकें कि इमरान खान साहब से कि किस किस को जी। टिकट देने हैं, ताकि ये 2 हफ्ते गुजर जाएं और ये सेनेट का मरहला भी हल हो जाए। और इसलिए पीटीआई को जिस तरीके से इन्होंने माने किया है खुसूसी नशिस्तों से कि हमें बाहर रखा है, इस तरह ही सेनेट के ये इलेक्शंस में भी हमें ये इमरान खान से उस कंसल्टेटिव प्रोसेस को रोकने के लिए ये एक और साजिश की गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्जिनलाइज करने के लिए एक ऐसी हुकूमत जो हमारा अवाम ने मुस्तरद की है, उनको मुसल्लत करके ये काबिज और कासिब आकर इस मुल्क की हुक्मरानी पर बैठ गए हैं, जिन्होंने धरती माँ को ऐसे लूटा है कि अब जो है धरती माँ 75,000 बिलियन रुपीज आपने कर्जा देना है, 75,000 अरब रुपया आपने कर्जा देना है। अच्छा कोच साहब, ये बता दें सर, आज अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने कोई डील की बात की है, तो अब आप पार्लियामेंट में भी हैं, पार्लिमानी बेंचेस पर आप भी बैठे हुए हैं, तो कोई पार्लिमानी सतह पर भी कोई राब्ता, कोई बैकडोर कोई हुए हैं, कोई ऐसे? तो डील की जो मेरे साथ खुद इमरान खान की बात हुई है, उसने कहा ना मैं इनके साथ डील करूंगा, ना मैं चोर डाकुओं लुटेरों की तरह मुल्क छोड़कर जो है भागूंगा। मैंने मरना जीना मेरा पाकिस्तान में है, मैं हर कीमत पर अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूंगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें फिराएं। सो ये अलीमा खान ने अगर कोई बात की है, ये उनसे पूछिएगा। जो मेरे साथ बराह रास्त खान साहब की बात हुई है, मैंने आपको बता दी। तो सर अब आपकी सेनेट में क्या स्ट्रेटजी होगी अगर ये पाबंदी बरकरार रहती है खान साहब? मैं तो कल कौमी असेंबली में इस बात को उठाऊंगा, क्योंकि कल कौमी असेंबली का सेशन है। ये किस कानून के तहत ये किसी को पावर और इस तरह से नजरबंद करना, ताकि ये इमरान खान की बिल को ब्रेक करना चाहते हैं। ये लियाकत अली खान से तमाशा शुरू हुआ है कत्ल वारतगरी का। भुट्टो की 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आके तस्लीम किया है कि भुट्टो का जो है कत्ल वो अदालती कत्ल था, वो उन्होंने कहा मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ। या फिर 45 साल हम लगाएंगे कि इमरान खान का 9 मई से 9 फरवरी के बयानिया जो है एक ऑर्केस्ट्रेड था, हार्ट थ्रॉब जो पॉपुलर लीडर है, क्या हम इस तरह से कौम से उसको मुनकते करते रहेंगे? ये कब तक चलेगा मुझे समझ नहीं। अच्छा लतीफ खोसा साहब, अली अमीन गंडापुर की कुर्सी भी अब रेड जोन में आ गई है। वज़ीर आला केपी जो है उनके खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। क्या लगता है आपको अली अमीन गंडापुर की कुर्सी खतरे में है? क्या समझते हैं आप? ये मेरे ख्याल में ये फैसिस्ट गवर्नमेंट इतनी बुखला गई है कि अगर अमीन गंडापुर को ये फर्ज करें कि ना हेल्प करते भी हैं, तो क्या ये समझते हैं कि वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बन जाएगी या पीपल्स पार्टी की या एमक्यूएम की हुकूमत बनेगी? तो उस हवाले से आपने स्ट्रैटेजी डेवलप की हुई है? अगर उनको कोई भी खतरा होता है उनकी कुर्सी को, तो आपके पास कोई और दूसरी स्ट्रैटेजी मौजूद है? नहीं, हमारे पास सारी स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं। हम तो देखें, अवाम ने अपना जो 8 फरवरी का फैसला दिया है, 2 टोक दिया है, इमरान खान के हक में दिया है। इन्होंने हाथ पैर बांध के हमें मैदान जंग में उतारा और दूसरी तरफ से पूरे लैस होकर जो है दिया, और अवाम ने उनको चारों शाने चित गिरा कर, और खुद अवाम कैंडिडेट ढूंढ रही थी, अवाम सिंबल ढूंढ रही थी। हमने तो एक बल्ला मांगा था, इन्होंने तो हमें जो है जहेज का पूरा सामान दिया। कोई कटोरा ढूंढ रहा था, कोई बैंगन ढूंढ रहा था, लेकिन लोगों ने आफरीन है, उन्होंने ढूंढ कर जो है इमरान खान के जो है दिया है। और इन्होंने 8 फरवरी को तो ये फैसला था, 9 को इन्होंने 7 जो है अच्छा खोसा साहब, सर एक और मंजरनामा है जो तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इमर्ज कर रहा है। आपकी क़यादत की जो सफ़े हैं उसमें कुछ हमें अपेरेंटली गड़बड़ नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब को लेकर एक कैंपेन चल रही है, और फिर कुछ ये भी शोर है कि जैसे क़यादत की सफ़ों में कुछ लोग बहुत मुफाहमत चाहते हैं और कोई मौसर एहतजाज नहीं हो रहे। सर इस पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ रही है।
इससे ज्यादा बौखलाहट क्या हो सकती है कि एतवार को ही हमने हड़ताल की या हमने वो जो अपना एहतजाज किया और मुझे भी गिरफ्तार कर लिया, सलमान राजा को भी इससे ज्यादा बौखलाहट क्या हो सकती है? नहीं सर, बौखलाहट वो उनका इशारा पार्टी की तरफ है, पार्टी के अंदर कोई बौखलाहट है? कोई बौखलाहट नहीं है सर, बिल्कुल कोई बौखलाहट नहीं है। हाँ अलबत्ता मरवत साहब जो है वो हमारा जज्बाती एक बड़ा वफादार कारकुन है, वो जज्बात में कुछ चीजें बाज़ औक़ात कह जाता है, लेकिन उमर अयूब साहब जो बात करते हैं, जो बात गौहर करता है और जो बात मैंने देखी है हमारी पार्लिमानी पार्टी में, बिल्कुल कुंदन बन के ये लोग आ चुके हैं। जो गंद निकलना था वो निकल गया, या वो इन्होंने IPP ने ले लिया, या PTI पार्लियामेंटेरियन ने ले लिया, या वो नून के साथ एक बंदा लोटा हुआ है, एक ही MNA हमारे, ये तो सारी जमातें और इसलिए और वो भी गैर और गजब आवाम का देखेंगे। अगर वो कभी दोबारा लड़ने की कोशिश की उन्होंने तो उनका भी जो हाल होगा आपको नजर आ जाएगा। सर इस पे थोड़ा पार्टी का रद्द-ए-अमल हमें बता दें। ये जो कैबिनेट ने हलफ उठाया है उसमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जो इलेक्ट होकर नहीं आए, तो इस पोजीशन को किस तरह से देखती है आपकी जमात सर? सर ये हुकूमत इनकी है ही नहीं, ये तो पहले बता दें हुकूमत है किसकी, कर कौन रहा है। देखें अगर मोहसिन नकवी बनता है तो मोहसिन नकवी फिर तो तसलसल हुआ ना, फिर तो PDM का और इमरान खान को निकालने का फिर वो सारा बयानिया जो PTI कह रही है वो बयानिया फिर दुरुस्त है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, आइन नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये दरअसल हुकूमत ही कोई और चला रहा है, और अगर वजीर खजाना भी ये हुकूमत नहीं अपना रख सकती और वजीर दाखिला भी नहीं रख सकती, तो फिर क्या कहेंगे आप कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है या नवाज शरीफ? लतीफ को साहब एक बात बताइए ज़रा कि जैसे कि मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला के लिए नामज़द किया गया है, उन्होंने अपना हल्फ उठाया है, ये जो सीट है ये काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था? नहीं, कोई सरप्राइजिंग नहीं था, कोई सरप्राइजिंग नहीं था। ये तो कठपुतली है, ये हुकूमत, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है, ये तो सिर्फ कुर्सियां और गाड़ियां और ये जो है अपना तनख्वाहें और लूटें। लतीफ को साहब वज़ीर आला से एकदम वज़ीर दाखिला का ओहदा, फिर चेयरमैन PCB भी वो हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट किया जा रहा है मोहसिन नकवी पर उनकी कारकर्दगी की बिना पर। कौन कर रहा है? सर मुस्लिम लीग गवर्नमेंट कर रही है, मुस्लिम लीग नून वाले कर रहे हैं। अच्छा चले आपकी बात चलो सिस्टम तो कर रहे हैं ना सर, पड़ी है तो मैं क्या कहूँ। चले मेरे ख्याल में यही रहने से तो बेहतर है। सर योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। पर्दे में ही रहे तो बात तो अच्छा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू ही आ गया ना, उन्होंने कहा पर्दे में रहने दें। हाँ। अच्छा लतीफ खोसा साहब एक बात और बताते जाएं कि जैसे कि आप लोग एहतजाजी तहरीक पर गामजन हैं, रमज़ान आ गया, इसमें एहतजाज पर कुछ पॉज लगेगा और फिर आप लोग ईद के बाद फर्दर दोबारा से निकलेंगे भरपूर तरीके से, या ये एहतजाज का सिलसिला रमज़ान में भी जारी रहेगा? नहीं 23 मार्च को हम कर रहे हैं ना, देखते हैं कि हमें यौम पाकिस्तान पर भी अगर ये रोकते हैं रूथलेस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने हमें इस एतवार 10 तारीख को रोका है और जिस तरह से इन्होंने लाहौर में 6 पर्चे दर्ज किए, जो पहले ही दिन जब अदालत में आई दहशत गर्दी के पर्चे, जिसमें मेरे ड्राइवर को भी अरेस्ट किया, मेरे कोऑर्डिनेटर को भी, गाड़ी को भी, सलमान को भी, और वो सारे के सारे जज ने जो है वो उनको डिस्चार्ज कर दिया। क्योंकि देखें आजकल तो लाहौर इज अ सेफ सिटी, किसी कैमरे में, किसी आपके जो है कॉरेस्पॉन्डेंट ने, किसी आपके एंकर ने, किसी आपके कैमरामैन ने कभी ये नहीं दिखाया कि लाहौर में किसी ने फायरिंग हमारी तरफ से हुई हो, या हमने कोई पुलिस पर हमले किए हो, या हमने गाड़ियां उनके पर किया हो। तो जज साहब ने कहा कि ये मजाक बहुत हो रही है और उन्होंने उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया, सभी को डिस्चार्ज कर दिया लाहौर में जो इन्होंने गिरफ्तार किए। तो ये बददियानती कब तक चलेगी? और मरियम बीबी कहती हैं कि जी मैं तो सबकी वजीर आला हूँ, तो तुम सबकी वजीर आला, और फिर कहती है कि अगर ये गाड़ियां रोड ब्लॉक करेंगे, अब मैंने रोड ब्लॉक किया है, यार शर्म आनी चाहिए, कोई इल्जाम लगाते हुए भी कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने जाना। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अहमद अबू बकर साहब आपसे जानेंगे कि जैसे कि 23 मार्च आ रहा है, इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है, जलसे की कॉल दी हुई है, और दूसरी जानिब जो है बानी PTI पर ख़ुद जो है वो इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लग चुकी हैं, तो कैसे देखते हैं किस तरह से ये होगा, या फिर से दोबारा से वही पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा?
جی بالکل، جو ماحول ہے اور جو ٹیمپرامنٹ ہے موجودہ حکومت کو جو آئی ہے ابھی نئی نویلی حکومت آپ کہہ لیں، وہ تو یہی ہے کہ یہ اقدامات بڑھتے جائیں گے. اور 23 مارچ کا یہ جو بتا رہے تھے ابھی کھوسا صاحب بھی، اور ہماری اطلاع بھی ہے، چونکہ تحریک انصاف نے اس پہ ظاہر ہے یوم پاکستان منانا ہے اور اپنی پاور بھی شو کرنی ہے، اور اس کے جو اپنے الزامات ہیں جی ان کے حوالے سے بھی وہ اپنا ظاہر احتجاج کریں گے، بات کریں گے اس پہ. لیکن اس کے بعد کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ مزید کوہرنٹ قسم کا جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے اکیلے منانا ہے 23 مارچ اس یا پہ باقی میں بات کروں بسما، آپ اجازت دیں تو 14 اگست جو گزرا تھا گزشتہ، وہ بھی پوری قوم نے منانا تھا، لیکن تحریک انصاف کو باہر نہیں نکلنے دیا انہوں نے کرنا تو پتہ یہ کیا ہے پوری ساری کنٹینیوٹی چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے اس کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ مہربانی کریں، ان کی قیادت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو نگراں حکومت کا موڈ تھا اسے باہر نکالیں. اب ملک میں پولیٹیکل پروسیس بحال ہو گیا ہے، لوگوں نے بیلٹ کے تھرو اپنے فیصلے دے دیے ہیں، نئی حکومتیں اچھی یا بری بن گئی ہیں، اور ٹریبیونل بھی اپنے کچھ فیصلے صحیح یا غلط سنا دیں گے. اب پروسیس اچھا برا چل پڑا ہے، اب یہی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اب پولیس کو بھی اب اس موڈ میں آنا چاہیے کہ عوامی ووٹ کے بعد صحیح غلط حکومتیں بن گئیں، جمہوری پروسیس شروع ہو گیا ہے، تو اب آپ اس طرح سے پابندیاں نافذ نہیں کر سکتے. جو کوئی باہر نکلے، جو بڑا ڈے آئے، کسی کی کال آئے، دفعہ 144 لگا دیں، نہ بھی لگا دیں تو آپ غیر اعلانیہ پابندی لگا دیں، آپ لوگوں کا گھیراؤ کریں، لوگوں کو گھسیٹیں، گاڑیوں سے نکالیں، ماریں، پرچے کریں، کریک ڈاؤن کریں، گھروں میں گھسیں. میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو گئی ہے. 1-1.5 سال کا عرصہ قوم نے، پنجاب کے لوگوں نے، کے پی میں، دائیں بائیں ہر جگہ لوگوں نے بہت بھگت لیا ہے. اب اس ملک کو اوپننس کی ضرورت ہے، جیسے پولیٹیکل استحکام کی ضرورت ہے، جیسے معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اور ملک میں ایک انڈسٹریلائزیشن کے تھرو روزگار جنریشن کی ضرورت ہے. اسی لیے ملک کو اس سب کے لیے اس سفوکیشن کے خاتمے کی ضرورت ہے. نوخیز صاحب، کسی بھی جمہوری ملک میں پروٹیسٹ کو تو نہیں روکا جا سکتا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ایسچ اس طرح سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں ڈر ہے، ان کے پاس اتنا برداشت نہیں ہے احتجاج کو، پروٹیسٹ کو فیل کرنے کا، اور 23 مارچ بھی آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوگا؟ پہلے آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں بات کروں گا تو وہ کاٹ ہی نہیں جائے گی. آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں، یہ ابو بکر صاحب سے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے سر تو بات یہ ہے 23 مارچ بسما، جب ہم 23 مارچ ہم مناتے ہیں، 23 مارچ تباہ نہیں کرتے. 23 مارچ کے آنے سے پہلے سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تباہ ہونے والا ہے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں، وہ اس کی ریزن ابھی بتا تو رہا ہوں. جلسہ ہونا ہے. اچھا، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ نے بھی پوری بات سننی ہے. ابو بکر صاحب تو چلو چپ ہو گئے. 23 مارچ ایک شکرانے کے طور پہ ہم وہ دن مناتے ہیں، تاریخی دن ہے نا ہمارا، یوم پاکستان اس دن ہم مناتے ہیں. اور لیکن کیا کبھی آپ نے سنا 23 مارچ والے دن احتجاج ہوا ہو؟ 23 مارچ والے دن احتجاج کی کال دی گئی ہو، اور یہ احتجاج کی کال کہاں دی جا رہی ہے؟ اسلام آباد میں. اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے 23 مارچ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ پریڈ ہوتی ہے جی، مسلح افواج کی پریڈ ہوتی ہے. تو 23 مارچ کو پھر ایک وہاں پہ رفٹ کریٹ کر رہے ہیں جان بوجھ کے. کیا میسج دے رہے ہیں کہ پھر ادھر ایک میں نے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا بسما آپ ذمہ دار ہیں، اب یہ بول رہے ہیں. پنڈی میں کرنے کی نہیں میں نے پوائنٹ آف ویو لینا ہے پورا. میں تو تنازع سے آپ کی بے چینی، آپ لاہور میں اجازت میں آپ کی بے چینی سمجھ رہا ہوں ابو بکر صاحب، لیکن بات میری پوری سننی ہے آپ نے. میں یہ بتا رہا ہوں، آپ اس دن، جس دن ہم خوشی کا ایک دن مناتے ہیں 23 مارچ، اور آپ اس دن احتجاج کا سوچ رہے ہیں. نہ آپ نے 21 رکھا، نہ آپ نے 22 رکھا، نہ آپ نے 24 رکھا، 23 مارچ. اور انہی اداروں کے ساتھ پھر آپ ان کو نہیں، وہ یوم جمہوریہ ہوتا ہے نا، عوام کا آپ کی طرف ہی آؤں گا، آپ ہوتا ہے، یوم پاکستان ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں بسما، اگر میں بات نہیں کروں گا، اگر انہی کی بات سنتا رہوں گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن درمیان لیکن میں آپ کی دیکھیں ابو بکر صاحب، میں نے پوری جناب کی تقریر سنی ہے، اور میں سن کے آپ پوائنٹ لکھتے جائیں، جس پہ آپ کو اعتراض ہوگا مجھ پہ بحث کر لیجیے گا، لیکن میری کنٹینیوٹی نہ توڑے. میرا ریکویسٹ اتنی ہے، ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے رفٹ کریٹ کرنی ہے افواج پاکستان کے ساتھ، اس کا تاثر پھر یہ دے رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی ہم اس دن نکلیں گے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے تو ٹریبونل جائیں، عدالتوں میں جائیں جہاں آپ کو حق ملنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑک پہ کہیں کھڑے ہو کے سڑک پہ آپ کو کس نے حق دینا ہے آپ، اور وہ کس طرح سے آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ وہی والا، وہ دوبارہ سے دھرنے والی پوزیشن، دوبارہ سے وہی والا کام. ابھی تو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا آپ کو. آئی ایم ایف نے اسے
जूते की नोक पे लिखा है उस खत को, और IMF पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए तैयार हो गया है। सो ये कहना कि जी हम तो एहतजाज कर रहे हैं, हमें 23 मार्च चाहिए, हम निकलेंगे, आपको कोई ऐसा दिन चूज करना चाहिए हजूर वाला जिस दिन कोई पाकिस्तान की कोई खुसूसी तारीखी दिन ना हो। आप 14 अगस्त को निकल आए तो आपको 14 अगस्त मनाना है, आपको 14 अगस्त तबाह नहीं करना। तो इसलिए गुजारिश, मैं अब आखिरी जुमला कह रहा हूं, इसलिए गुजारिश ये है कि जब आप ये कहते हैं ना हम 23 मार्च का दिन, हम जानते हैं 23 मार्च का दिन स्पेशल है इस बात के लिए कि हमें इंतजार होता है, पता नहीं वो परेड होती है या नहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें इंतजार होता है कि यार 23 मार्च को एक बड़ा शानदार तकरीब होगी इस्लामाबाद में, और पाक फौज को हम देखेंगे, वहां पे परेड होगी, वहां जो भी सारा सिस्टम चलता है। अब बस 1 मिनट के इंटरवेंशन बड़ी जरूरी है, अगर आप बिस्मा इजाजत दे दें। अब आप भी दे दें। अब मैं नहीं बोलूंगा। हाँ देखिए नौखेज साहब, पहली तो ये बात है कि ये अज्यूम करना कि ये इस दिन को बर्बाद करना चाहते हैं, ये आपकी अजम्पशन है। ये रिपब्लिक डे है, अवामी डे है, यौम जमहूरिया है, करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, फिर इसे हमने यौम पाकिस्तान इसका नाम रखा ना 23 मार्च को। और ये मार्च के महीने में आप देखें ये सारी पॉलिटिकल तब्दीलियां भी मुल्क में हो रही हैं, और फिर हम इलेक्शन से मैंडेट होके आए, उस पर उनका एक अपना मौक़िफ़ है। ये जो दूसरी बात है कि आप ट्रिब्यूनल में जाएं, अदालतों में जाएं, तमाम तर ज़्यादतियों, नाइंसाफ़ियों और तमाम तर प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे की रात को जो कुछ हुआ और उसके बाद का जो प्रोसेस है, उस सब के बावजूद PTI जो है वो बैलेट में गई है। बहुत सारे लोग कहते रहे, उनके लोग कहते रहे कि बाइकआउट करें, इस निज़ाम में रहने का क्या फ़ायदा है जहाँ आपको दीवार से लगा रहे हैं। वो बैलेट पे गए, सिस्टम के साथ चले, वो इन्हीं लोगों के पास गए अपने कागजात नामजदगी के लिए, अपने जो उनके तायद कुनंदा थे, तजवीज़ कुनंदा थे, उनको छुड़वाने के लिए इन्हीं अदालतों में गए, इसी पुलिस के साथ वो मुकाबला करते रहे। वो तो इसी सिस्टम में चल रहे हैं, इसी में जा रहे हैं, अभी भी ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, हलफ उठाया उन्होंने, उसके बाद फिर असेंबली की कार्रवाई का भी वो हिस्सा है, वो अदालतों में भी जा रहे हैं और वो अडियाला जेल के बाहर भी जा रहे हैं। वो तो पूरे सिस्टम की एक एक चीज़ की कंप्लाइंस कर रहे हैं। लिहाजा ये कहना गलत बात है कि वो सिर्फ एहतजाज का ऑप्शन अपना रहे हैं। वो तमाम ऑप्शन के साथ अवामी दबाव का जो ऑप्शन है, जो कारगर भी होता है, जिसकी आइन इजाज़त भी देता है और पाकिस्तानी जमहूरी मॉडल में वो चलता भी है, तमाम उसको एक्सरसाइज करते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा, ये जो बात आप इस्लामाबाद में एहतजाज की कर रहे हैं, अगर उस दिन परेड है जो हमारे लिए निहायत मोहतरम होती है, हमारे बहुत मोहब्बत जिनसे हम करते हैं, उन इदारों की एक हम माइटीनेस देखते हैं, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि हम डिफेंस के मैदान में कितना आगे बढ़ चुके हैं। अगर उसमें कोई क्लैश आ रहा है डेट्स का, तो उसमें वेन्यू भी चेंज किया जा सकता है, या डेट्स तहरीक इंसाफ भी आगे पीछे कर सकती है। अगर हुकूमत को इतना कंसेंसस, मुफाहमत और स्टेबिलिटी अजीज है तो कोई कमेटी बना दे, उनसे राब्ता कर ले और इसको ऐवान के अंदर भी हल कर ले, ये जो धांधली का मामला है, या उनको एंगेज कर ले। दूसरा, तहरीक इंसाफ से ये भी बात की जा सकती है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कि आप लाहौर में ले आएं। लाहौर भी बड़ी सिग्निफिकेंट है 23 मार्च के हवाले से, यहाँ मीनार पाकिस्तान है, और वो जो इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान के लिए करारदाद पेश की गई थी, वो भी लाहौर ही था। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद आप डंडे बरसाने का और घेराव करने का और सफोकेशन बढ़ाने का माहौल बनाया जाए। मैं बात कर लूं, मैं बोला तो नहीं, आप गवाह है ना। जी, अब जरा देखिएगा, ठीक है, मेरी दुआ है और मेरी उम्मीद है कि अबू बकर साहब मेरी बात सुन लें। जब बात कोई पॉइंट की आती है ना, उसके दरमियान ये बोल पड़ते हैं, वो किसी को समझ नहीं आती कि हमने बात क्या की है। गुजारिश है, इन्होंने कहा कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाना चाहिए, और ये अवामी तरीका है और ये रायजुल वक्त तरीका है, खुसूसन पाकिस्तान में। 2014 के धरने हुए, आप 3 माह वहां बैठे रहे, क्या हुआ उसका? हुकूमत चली गई थी उससे। कोई हुकूमत पाकिस्तान में आज तक बताएं जो अवामी दबाव से गई हो। और अगर आप ये समझते हैं कि यही तरीका है, तो आपके ऊपर जब ये दबाव आएगा, या पहले भी आया, तो फिर आप तस्लीम करेंगे कि हाँ ये ठीक है। तब फिर आपके सामने 5-6 पॉइंट्स आ जाए, नहीं, वो जो हमने किया था उसमें तो ये था, इसमें ये है, फिर लोग निकलेंगे। फिर आपको धांधली के लिए कमीशन बना था ना धरने में। देखिए यहाँ आपको करेक्ट करना नहीं, करेक्ट मैं करेक्ट हूँ, कमाल कर रहे हैं, मैं अपनी जगह करेक्ट हूँ, आप अबू बकर नहीं देखे बात नहीं, आप जो बात, मैं फिर वही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा मोमेंटम ना तोड़े, जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसको सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा आपने कहा जी लाहौर में कर ले, लाहौर में उस रोज आधा लाहौर पहुंचा हुआ होता है मीनार पाकिस्तान पे, त्यौहार है ना खुशी का,
लो जी क्या मतलब, नहीं होता। ये भी पाबंदी लग गई। नहीं आप मेरी बात, ये पाबंदी नहीं लग गई, सुन ले पहले तो उनको भी निकलने ओ दें भाई, यार, उनको सुन भी ले, वहाँ इकट्ठा होने वो दें। निकले। मैं कब कह रहा हूँ ना निकले, मेरी जब बात नहीं सुनेंगे तो आधी बात से पूरा मतलब आप निकाल लेते हैं। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस रोज ये नहीं हो सकता कि जो लाहौर के लोग वहां पे मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे 23 मार्च को, उनको ये कहा जाए आप साइड पे हट जाएं और एक जमात ने जलसा करना है उसको जलसा करने दें। ये उस दिन का तकाजा ये है कि सब लोगों को आपकी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं जमात को, उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन वहां उस रोज सियासी जलसा करने का मतलब यह है कि आम पब्लिक को वहां से हटा दिया जाए। ऐसा ही होगा, आप मानते हैं ना इस चीज को। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वो जो 2 दिन वाली पीछे आपने कहा ना कि आप को दिन हम कोई और मुकर्रर कर लेते हैं, पीटीआई कोई और दिन मुकर्रर कर, अच्छी बात है, और उनको जलसा जुलूस करने की पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत होनी चाहिए, वो तो देनी पड़ेगी, होनी चाहिए। ये दुरुस्त बात है। देनी पड़े नहीं, उनको है इजाजत, कानून इजाजत देता है, आईन इजाजत देता की है। बात आप कर रहे थे तो शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है आज ही आई है कि IMF डील करने में उसका इम्कान जाहिर हो जाएगा, और उसके साथ साथ टेक्नोक्रेट के जरिए जो है शहबाज शरीफ वजारत खजाना चलाएंगे, और इदारा जो है आलमी इदारे से डील करने का तजुर्बा रखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। इसलिए ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट शाया की है कि ज़्यादा इम्कानात रोशन हो जाएंगे डील करने के। क्या समझते हैं आप? ये बिस्मा जो ब्लूमबर्ग जैसे इदारे हैं ना, ये जज्बाती इदारे नहीं होते, ये बड़े इनके रियल एनालिसिस होते हैं, और ये बड़ी इनकी ऑथेंटिसिटी होती है, दुनिया इनकी मानती है, इनके तजिए, इनकी जो ये सर्वेस देते हैं उनको दुनिया मानती है। सो ये वाकई सच है। शहबाज शरीफ साहब, आप मेरे या आपके कहने से पहले ही आप उनके मुखालफिन से पूछ लें, वो इस बात के कायल हैं कि शहबाज शरीफ साहब काम करने के मामले में जिन्न है। अच्छा, शहबाज शरीफ अब जब ये काम शुरू करेंगे और अपने साथ उन्होंने जो लोग रखे, देखिए हर बंदा अपने साथ वो बंदा रखना चाहता है जो कंपिटेंट हो, जिसके साथ एक एतमाद का रिश्ता हो। ये नहीं हो सकता। पीटीआई की गवर्नमेंट में क्या कोई वजीर नून लीग का भी था? नहीं था। केपीके में क्या कोई वजीर नून लीग का भी होगा? नहीं। केपीके हुकूमत जो चाहे अपने वजीर बनाए, लोगों ने वो एंड रिजल्ट लेना है। तो मैं कौन होता हूं कहने वाला? फेवरेट है सागदार साहब, क्यों नहीं भाई ये देखे ना, फेवरेट आपने को फिल्म बनानी है, मुझे बताया ना कि उसमें शाहरुख नहीं है या उसमें वो नहीं है। फिल्म नहीं, मेरी बात सुनिए, इस बात आप तो एलिजिबल नहीं थे। मैं अच्छा आप तो ऐसे इतराज कर रही हैं गोया इसाक डार होते तो फिर आपने बड़ा खुश होना था कि शुक्र है इसाक डार आ गए। अबू बकर साहब से पूछ ले, इसाक डार होते तो इन्होंने खुश होना था, उस पर भी इतराज था। पंजाबी की एक मिसाल है, आटा गूंदी हेल्दी क्यों है, तो लोगों की खुशी के ऊपर ये नहीं, किस बात की उन्होंने एक माशी टीम बना रहे हैं, उसमें माशी टीम में वो जिस मर्जी को रखें, पाकिस्तान की बेहतरी हुकूमत में नुखेर साहब दावा वो करती रही है वैसे मैं आपको बताऊं, सागदार जो हैं वो मुल्क को दिवालिया होने से उन्होंने बचाया था। इंतखाबी मुहिम में अभी भी उनके मशवरे शामिल रहेंगे, अभी भी उनके मशवरे शामिल रहेंगे। पहले इतराज ये होता था कि मियां साहब क्यों नहीं वजीर आजम बने, लोग तो ये चाहते हैं। अच्छा, गोया सुनने में ऐसा लगता था जो साहब कह रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं वजीर आजम बने, वो जैसे मियां साहब अगर वजीर आजम बनते तो उन्होंने नाचना शुरू कर देना था। वो तो इतराज बराए इतराज है ना। तो इसहाक डार साहब बैक एंड पे भी रह के इसहाक डार साहब की तमाम तर मशवरे, उनकी कंसल्टेंसी मुयस्सर रहेगी शहबाज शरीफ साहब को भी और नए वजीर खजाना को। लोगों ने जब वोट दिया था तो तस्वीर देखकर ही दिया था ना, तो लोगों का सवाल करना तो बनता है कि आखिर इस दफा क्यों नहीं आए, पहले क्यों आते रहे। बात सुने ना, और जब दावा खुद करती है पीडीएम की हुकूमत भी, बिस्मा तस्वीर तो हम देखते थे, बानी पीटीआई की भी लगी हुई है पोस्टर्स पे, उन्होंने किसको दिया था वोट, वो कहाँ है अब? जेल में। तो वो क्यों नहीं नजर आ रहे? वो वोट तो उनको दिया था ना, ये बाकी कहां से आ गए? ये कोई बात नहीं होती, आपने उस नजरिए को वोट दिया है, जिसकी भी वो बानी पीटीआई की हो या नवाज शरीफ साहब की हो या किसी की हो, उस नजरिए को वोट दिया आपने। तो देखे ना, इमरान खान साहब को सजाएं दी गई, 3 दिन मसलसल 3 सजाएं हुई, मैसेज दिया गया इलेक्शन से पहले कि ही इज नो मोर, लेकिन आपने बैलेट पे देखा कि लोगों ने इसकी निगेशन की है, लोगों की है ना। अच्छा बात सुनो की है ना, बेशक वो किसकी निगेशन नहीं, जिन्होंने उनको वोट दिए हैं 90+ लोग हैं, वो लोग ज्यादा है पूरे सिस्टम की चीजें निकलवा के। अबू बकर साहब, मैं कितनी दफा बताऊं, वो लोग ज्यादा है जिन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ वोट दिया है। नहीं वो आप एमक्यूएम के गिने पीपल्स 47 कहते रहे 80 जीते हैं, ऐसा ही है, आपके कहने से होता है, ऐसा ही है। आपने साबित करना, 4 हल्के खोल देना, फिर 4 हल्के खोल देना, फिर वही बात से हार जाएंगे। आपने क्यों नहीं, आप बात सुने, इसका जवाब लें, आप आपको क्लियरली बता, आप सुने बिस्मा, मेरा सवाल सुने, आपने क्यों काउंटिंग रुकवाई साकिब निसार साहब 2018 की, बताएं। ओ यार 2024 को डिस्कस, अच्छा अब वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो आप कहते साकिब निसार का जवाब
वक्त भी आप खामोश थे। साकिब निसार साहब को कॉल पे ले ले, पूछ लेते हैं उनसे। तो इस वक्त भी आप अदालतों को कॉल पे लेना जो फैसले कर रही हैं, इसका जवाब मुझसे क्यों ले रहे हैं? उस वक्त भी अदालतें फैसले कर रही थी, नवाज शरीफ पे झूठे केस अदालतें बना रही थी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की ग्रॉस नेग्लिजेंस के आप कौन किस टाइप की बताइए? बिल्कुल देना चाहिए। किस बात पे? ओ सर 15-15 दिन 20-20 दिन 21 दिन के बाद फॉर्म 45 अपलोड किया। इलेक्शन कमीशन ग्रॉस नेग्लिजेंस की है। 4 बजे तक आपको पता है बिस्मा के जब 2018 अच्छा 2018 कहते हैं इनको आग लग जाती है, उधर ना जाओ। आज का मामला आज ये प्रॉब्लम है, ये नताइज इस मुल्क 16 माह की हुकूमत का जिक्र करेंगे, उससे पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि 16 माह जो है ना वो माजी नहीं है, उससे पीछे माजी है। में ये जंजीर बन चुके हैं, ये जो नताइज है आपको 2024 के इलेक्शन, आपको पुरानी बातें याद दिलाना पड़ेगी। आप कहते हैं आप चाहते हैं पुरानी बात, खुद वो तो फिर बहस बहस का क्यों? आपकी एक गवर्नमेंट गुजरी है और इस गवर्नमेंट के साथ उसका कंपेयर नहीं करना। जो आपने एक इलेक्शन रिग्ड किए हैं, एक इलेक्शन आपकी गवर्नमेंट रिग्ड करके आई है, उसने आरटीएस बिठाया उसमें, उसने तो मतलब अब हमेशा नहीं घूमने, नहीं अब हमेशा की बात, हमने बेहतर नहीं करना अपना आजकल से। आप मानने के वो गलती हुई, आप मानने के करते हैं, अब नहीं करेंगे, कमाल कर रहे हैं। वो बार बार जिक्र होगा जब तक कि आप माफी नहीं मांगे। नहीं वो कहां साबित हुआ ना, आरटीएस नहीं बैठा, 2013 की जो नताइज है वो तो कम से कम जुडिशियल कमीशन आरटीएस नहीं बैठा, 42 नंबर की सजेशन दी थी। 18 में तो साकिब निसार साहब ने कहा गिनती नासिर रोक दे का जो जुडिशियल कमीशन था उसने बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटीज की बात की थी 13 के इलेक्शन, आपने कहा कि गिनती करवाएं। इलेक्शन में तो कहीं अबू बकर साहब पीटीआई ने कहा कि गिनती करवाते हैं, अदालतों में कहा उन्होंने कि नहीं जी गिनती क्यों रुकवा रहे हैं, खोलें। कमाल कर रहे हैं। 2018 में किसी आईडी पोजीशन कहीं से सामने नहीं आई। अच्छा बात सुने, अभी एक बात हो रही थी बिस्मा, गला आज मेरा फिर खराब है और अबू बकर साहब इसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं अब आप एक पॉइंट सुन लें, नताइज के बाद मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, पॉइंट सुन लें, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। ये जज्बाती बातें छोड़े, लॉजिक पे आते हैं। जज्बाती नहीं है, लॉजिक पे आते हैं। ये दुरुस्त बात है। सुने ना, क्या मुल्क को कंसेंसस की जरूरत है? सर लॉजिक बात, इकोनॉमी डाउन है, इस पे कौन कह रहा है कि नहीं, इस पे कोई कहेगा नहीं, तो फिर क्राइसिस है, फिर उसके बाद नुस्खा आप गलत बता रहे हैं। क्या सफोकेशन नहीं है मुल्क में इस वक्त? भाई सुन लें, अब एक पॉइंट सुन ओपन करें, पॉइंट सुन ले, एक मिनट बिस्मा, आप मुझे ये बताएं, अभी बात हो रही थी जब लतीफ खोसा साहब से कि जी निगरान गवर्नमेंट में ये जो थे निगरान जो थे उन्हीं को इनाम देने के लिए उनको अब वजारतें दी जा रही, कहा गया। अबू बकर साहब 2018 में भी एक निगरान हुकूमत बनी थी, याद है आपको? हाँ जी। उसमें आपको पता है वजीर दाखिला कौन थे? आप बताएं। आप बताएं। आजम खान साहब, ठीक है। और उसमें वजीर कानून कौन थे? नहीं मुझे इस वक्त अंदाजा मैं बताता हूँ, बैरिस्टर अली जफर। एक मिनट मेरा बात ना किल करे, बैरिस्टर अली जफर थे उसमें। नहीं तो अली जफर नहीं यार, आप देखें जो ही ब्रेक को गोली मारें जी, जब मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, अब मैं जुमला एक कहने लगा हूँ तो मेरा जुमला दरमियान में से आप कट करेंगे, इसका मतलब है आप नहीं चाहते कोई और सुने। कोई मोहसिन नकवी साहब का कोई जवाब नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, जिन लोगों को आपने इनाम दिए उनका नाम बताने लगा, आप सुने तो सही ना। मुल्क के बड़े सूबे में आप देखें इलेक्शन को रिग कराने के लिए पूरा ये हर बार नहीं चलेगा कि जो ही मैं कुछ कहना चाहूँ ये आगे से बोल पड़े ताकि लोग ना सुन सके, वजीर आला बन जाए, ये नहीं हुआ। ये नहीं होता। अबू बकर साहब 18 में आप बात सुन लेंगे, ब्रेक नहीं ये करते हैं और इसका तरीका कार ये होता है कि ये बात वो बच्चे हैं ना वो शोर मचा देते हैं ताकि बात किसी को समझ ना आए। जहां मैं पॉइंट की बात करूंगा अबू बकर साहब बोल लेंगे, ये देखिएगा। नहीं बताएं। मैं आपको ये कह रहा हूं, साहब जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। आप पहले ब्रेक ले लें, आप प्लीज अपनी बात। मेरी बात खत्म हो चुकी है, आपको समझ आ चुकी है, निगरानों को इन्होंने भी नवाजा है, सिंपल मैं बता रहा हूँ। चलो नौखेर साहब आप पानी पीजिए, मेरा भी गला खराब है, मैं भी पानी पीना। आज इस ब्रेक के बाद मिलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी बखैर आफियत जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। तो नौखेर साहब क्या समझते हैं आप, लीगल टीम के दलाल पर हसन हुसैन के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हो गए, सारे मामला सेटल डाउन हो गए? सेटल डाउन हो गए भाई, मैंने उस दिन भी बताया था ये अलामती एक जमानत होती है जिसे हम राहदारी जमानत भी कह लेते हैं, और ये हर उस शख्स के लिए, पाकिस्तान के हर शख्स के लिए होती है। आपको याद है धरनों के दौरान इमरान खान साहब को बानी पीटीआई इमरान खान के मुंह से निकल जाता है भाई नाम क्या करे, तो उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, तो दंदनाते फिर रहे थे इश्तिहारी करार देने के बावजूद। ये आज जो फिर रहे हैं ये सारे आपके केपी के जो वज़ीर आला बन गए हैं, इन पे कोई केसेस नहीं थे, तो उनको वो वज़ीर आला बन गए। तो किसी की जो जमानत होती है, जो राहदारी जमानत है, वो तो मुजरिम जो बाकायदा डिक्लेयर हो चुका है उनको भी मिल जाती है जमानत। उस जमानत पे वो आए हैं, किस लिए आए हैं? पेश होने के लिए,
عدالتوں میں پیش ہونے کے پہلے کیوں نہیں آئے؟ ہاں پہلے کیوں نہیں؟ اب پہلے آ جاتے، آپ کہتی اس سے پہلے کیوں نہیں آئے، 2 دن پہلے کیوں نہیں آئے؟ بالکل نہ کہتی، اس لیے نہیں آئے کہ آپ کی عدالتیں جو پچھلے ججز جو جے آئی ٹی بیٹھی ہوئی تھی، نہیں ٹرسٹ نہیں، سنیں آپ کو، ان کو ہے ٹرسٹ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو خونی ہوئے پڑے تھے کہ جو آئے اس کو رگڑ دو، شہباز شریف کو بھی جیل میں، یعنی حالت یہ بنی ہوئی تھی کہ رانا ثناء اللہ پہ جعلی اس کا ہیروئن کا پرچہ ڈال کے اس کو اندر بند کیا ہوا تھا. یہ حالت تھی آپ کے ملک میں انصاف اور قانون کی, اور اس حالت میں کہتے ہیں کہ ان کو آ جانا چاہیے تھا, بلائیں نا. وہ یہ تو کہتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا, میں بار بار ذکر کرتا ہوں اس کا بسما, ہم سنتے ہوتے تھے نا جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور ان کے بچوں کی تصویریں لگا کے کہا جاتا تھا یہ دیکھیں یہ کیسے بچے ہیں کہ باپ جیل میں ہے اور خود لندن میں عیاشی کر رہے ہیں. آج بھی ایک شخص جیل میں ہے نا, بچے آئے ہیں اس سے ملنے, ان کے بچوں پہ تو کوئی کیس نہیں, مل جائیں یار آ کے ایک دفعہ مل جائیں باپ سے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آئیں نہ آئیں ہر لحاظ سے وہ دیوتا ٹھیک ہے, تو ان کا اپنا پرسنل ہے نا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں. ان کا پرسنل نہیں تھا, ان کا پرسنل نہیں تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ باپ سے کیوں نہیں مل رہے, وہاں لندن میں عیاشی کر رہے ہیں. وہ ایک اور صاحب ہیں, وہ ان کے کیا نام ہے, پرویز الہی صاحب کے بیٹے, وہ بھی ماشاءاللہ نہیں آ رہے. بات یہ ہے وہ آئے یہاں تو نواز شریف بیٹی کے ساتھ آئے, یہ کوئی مثال پیش کریں جو گرفتاری دینے آئے تھے, وہ بالکل ہی صفحہ تاریخ سے کاٹ دیتے ہیں جو صورتحال تھی. اب نہیں بولے ویسے. اصل میں نا اس میں دو نقطے ہیں, میں دونوں پہ بات کروں گا. نوخیل صاحب آپ کی اجازت ہونی چاہیے. ایک تو یہ وہی پیٹرن ہے جو میاں صاحب کی واپسی کا تھا, یا اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا تھا, اور ان کا بھی وہی ہوگا. اور پھر اس کے بعد اب ان کے وکلاء جو ہیں, ان کے اوپر جو مقدمات تھے ان کے اوپر ظاہر ہے وہ بھی یہی پلی لیں گے کہ یہ مقدمات ختم ہو چکے ہیں, یا اس میں میاں صاحب بھی بری ہو چکے ہیں, مریم صاحبہ بھی بری ہو چکی ہیں, تو ہمیں بھی اس میں ریلیف دیا جائے اور وہ مل جائے گا. چونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس نے جس طرح سے میاں صاحب اور ان کے خاندان کی راہوں میں جس طرح سے اب پھول بچھا رہا ہے, ایک زمانے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے, یہ ایک ریالٹی ہے اور یہ بڑا افسوسناک ہے. لیکن ایک زمانے میں یہ پھول بانی پی ٹی آئی کی راہ میں جب ان کو بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرنا تھا, اس کے وائس ورثہ ہو رہا ہے. اب سسٹم جن لوگوں سے ناراض ہے, جس عوامی قائد سے ناراض ہے, وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور اس سے ڈیل کی کوششیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, مگر وہ اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے. جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا تھا, جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک دن جیل میں نہیں نکالیں گے, وہ جیل سے بیٹھ کر پورے پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور لوگ بیلٹ کے تھرو انہیں اپنا سگنل دے رہے ہیں. اس لیے کہ انہیں جیل میں تمام سہولیات دی گئی ہیں بڑھ کے, یہ اس سسٹم کا اتارنے کی بات نہیں ہوئی کہ کل کو جو حکمران ہوتے ہیں دیسی مرغے وہ اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں اور سسٹم کے ساتھ مل کر سیم پیج کے اوپر ہوتے ہیں, اور ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف پاکستان کا نظام عدل جو ہے نت نئے قسم کے فیصلے دے رہا ہوتا ہے. اور آج دیکھ لیں وہی عدالتیں وہی فیصلے جو ہیں وہ ٹیک بیک کر رہی ہیں, ان کے اوپر ان کو ریگریٹ بھی ہو رہا ہے. اور جو آج مقدمات بے سر و پا قائم کیے جا رہے ہیں, تیز ترین ٹرائل ہو رہے ہیں, جیلوں کے اندر ہو رہے ہیں, اور پروسیکیوشن کے وکلاء جو ہیں وہ ڈیفنس کے وکیل بھی بن جاتے ہیں. کل کو یہی سسٹم پی ٹی آئی کے راستے سے بھی یہی کانٹے چنے گا, اور اس وقت آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس وقت آپ کہیں گے یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس وقت بھی ہم کہیں گے کہ اس سسٹم کو کچھ لحاظ کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, اور پاکستان کی سیاست کو گالی نہیں بنانا چاہیے. تو افسوس ان رویوں کے اوپر ہوتا ہے, لیکن ہمارے سیاستدان دونوں طرف سے سیکھتے نہیں ہیں. ختم ہو چکے ہیں. اور ناظرین, پاکستان کی سیاست میں ہر روز کچھ نیا ہوتا ہے, نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, نئی ہیپننگز ہوتی ہیں. عوام کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں, سیاستدان اپنی اپنی سمیٹے میں لگے ہیں, اور اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. ناظرین انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.